Okay, sa next naton nga solving rational equations, paalin kong tatlo ta sanda. Okay, paalin kong tatlo ta. So we have here 50 over t minus 2 minus 16 over t is equals to 30 over t. Now, kung tanawon naton, t minus 2, t ag t, doon ang mga denominator. So, daywa atong procedure nga mag-solve it daya nga linear equations. So, the first term nato nga to, usuyon tanan do LCD. Okay? Doon natong nauna nga to nga procedure. The second nato nga ginaobra is tagpabayan method. Pabayan method. The first nato nya to is usuyon LCD it 3. O 3 LCD lang 3 LCD. 3 LCD. Pabayan method. Now, atong gamiton anay hay tag first method anay. First method. Usuyon naton do LCD itatlong ka denominator. So bago ro tanan, ihalin naton anay ro 30 over t iya sa pihak. Okay? So magiging lang 50 over t minus 2 minus 16 over t is equals to 30 over t. Ay, mali. Sinaylon galit naton. So magiging dating positive nga 30 over t, magiging negative 30 over t is equals to 0. Next, ano LCD it tatlong ka denominator nga la. T minus t, t ag t. Na kung tanawon nimo do t minus 2 kara, do t nga ra, do t gali anay ro t, dumadya simpler sa kandang daywa. So may aton iya nga t, t ag t minus 2. Okay. Now, ano ro, di ba ro simpler kara sa tatlo nga ra is do t. Now, ano ro imong i-multiply sa t para maging t minus 2, abe? Ano ro imong i-multiply sa t para maging t minus 2? Ano ro imong i-multiply o t times alin doon is equals to t minus 2. Abe, try naton. Now, kung mausoy naton, daya nga ra nga question mark, t minus 2 ra aton nga LCD iya. Now, kung uwa, usoy naton. Now, abe, isipa. If daya is 2, 2 times t, is 2 times t equal to t minus 2? Saga. Meaning, bukon it 2. Now, kung x minus 2, abe, x minus 2. T times x, tx. T times negative 2, negative 2t. Meaning, uwa it number kara nga maka-multiply sa t nga ro sabat hay t minus 2. So, ano ring obrahon kung makaroon do scenario? Kung makaroon doon, imaw, anda karon nga LCD tanan is do product na ng daywa. So, t times t minus 2. Same sa 6, di ba? Ano ro LCD ito ag 3? Ano ro imong i-multiply sa 2 para maging 3? Ano raya? Di ba? Uwa man. Meaning, daanda nga LCD is do product ng daywa. 2 times 3, which is 6. Makaroon nga buo it LCD. Okay? Next, t over 2. So, meaning, tananday nga ra, hay may LCD nga t times t minus 2. T minus 2 minus ano tara ko? T minus t times t minus 2 is equals to 0. Okay, panawgon na natin ups. Panawgon na natin sa kiri. Okay. So, tanan din niya ron ay may denominator nga t times t minus 2. So, na? Okay. Next, i-divide naton the aton nga rang denominator di kara. Now,
t times t minus 2 divided by t minus 2 ay may aton lang nga t. T times 50 is 50t. Now, kung aton doon nga simplify, i-cancel na ito no daywang ka t. So, daywang ka t nga ra, maduga sa t sa ibabag, t sa ubos. Mabinlan kita, it 50 over t minus 2. Pareha sa una. Nagets? Now, aron, daton niya 50 over t minus 2. Now, di ka raman. T times t minus 2 divided by t is t minus 2. I times sa ibabaw, may ato niya 16t minus 2. Di ka raman, sa ubos man, makancel do daywang katingara, ato niya sa ibabaw, 30 times t minus 2. Next, i-simplify natin do equations. So, 50t over t times t minus 2. Okay, minus 16 times t is 16t. 16 times negative 2 is negative 16 plus 16 is 32 over t times t minus 2 minus 30 times t is 30t. 30 times negative 6 is negative 60 over t times t minus 2 is equals to 0. Now, dahil sangka denominator yung sanda, isulat mo sanda sa sangka denominator t times t minus 2. Sulat mo first, do 50t. Okay, di karagon, dayang nga minus, dayang nga is minus sign doon, imaw ha, minus sign. Di ka mo malipat karon, dayang nga minus sign. Now, kung ginaiba mo ro mga numerator, imong obrahon, dayang minus sign, i-distribute mo sa kada numerator. O, dayang negative sa 16t, magiging negative 16t. Dayang nga negative sa negative 32, magiging positive 32. Kaya haba-habaan naton niya bar. Dayang minus sa 30t, magiging negative 30t. Agdayang minus sa negative 60, magiging positive 60 is equals to 0. Okay, next. Combine like terms. So, ano itong ma-combine? 50t, 16t, and negative 30, negative 30t. Okay. 50t minus 16t minus 33. Now, kung 16 ag 30, may mga negative 46. 50 minus 46 is 4t lang mabilin. Over 32 ag 60 is positive pila? 60 plus 32 is 92. Okay, 92 over t times t minus 2 is equals to 0. Next step. The next step naton, dugaon naton dapat dayang nga denominator. Paano maduga ron? Multiply denominator. So, t times t minus 2. So, dayang nga makancel, dayang nga multiply nimo agro denominator. So, t times t minus 2. Cancel yun doon. Hibilin lang, 40 plus 92 is equals to 0. Dahil nga diba? Makancel yun, dahil nga. Now, solve for t. So, 40 is equals to 92. Isa na ito sa piyak, magiging 92. Divided by 4. Agad mabilin lang ro t. Now, cancel daya. T is equals to
92 divided by 4 is, negative 92 divided by 4 is negative 23. Ano sa bat? Negative 23. Now, kung gusto niyo mong masayran gid, kung tama ang sabat, balik kita rikara sa ibabaw. Okay. Kung gusto mo gid masayran nga kung tama ang sabat, pwede mo nga i-check kung 23 gid man do T. So, check pa naton siguro, sige hindi ko na. But for the benefit of this video, i-check naton. So, checking. 50. Okay, wait lang. Ito na nga. So, may ato na yung equation. Daya. I-checking naton. If T is equal to negative 23. So, checking. So, 50 over negative 23 minus 2 minus 16 over negative 23 is equals to 30 over 20 negative 23. Okay, dayang rang negative sa denominator. Pwede mo rong isa kasi babaw ha, magiging negative rin mo. Okay, positive rin mo. So, 50 negative 23 minus 2 is negative 25. So, again, pwede mo raya nga isaka, raya nga negative sign is ibabaw. Minus, do negative 23, pwede mo isaka sa ibabaw ron. 16 over 23. Or, dahil negative dahil nga magiging plus 16 over 23. Hamaan, dahil dayang negative sign it 23, pwede mo rong isaka riya sa ibabaw. Pwede mo isaka ron sa ibabaw. Ag negative, magiging positive. Is equals to 30 over. Diamond, pwede mo ibutang iya 23. Abe, tanaw naton. Now, 50 divided by 25 is negative 2. Plus 16 over 23 is equals to negative 30 over 23. Na kung tanaw naton, ano ro matabo kara? Kung tanaw naton, daya nga negative 2 is bukod fraction. So, paala ton mong makombine doon? So, we need to express negative 2 as a fraction nga pwede natong ma-plus or maiba sa 16 over 23. So, express anay ninyo dapat lang si negative 2 is negative 2 over 1. Ag ano ro LCD it 1 ang 23, we have 23 plus 23. Okay, negative ron ha. 23 divided by 1 is 23 times 2 is 46. Copy ro 16 since 23 divided by 23 is 1 times 16 is 16. Negative 30 over 23. 46. Negative 46 plus 16. May aton nga 30. Negative 30 over 23 is equals to negative 30 over 23. Now, kung the same sanda, di ba? Meaning, T is equals to negative 23. So, tama. Correct. 10 points. Char. O 10 points. So, haron. Malangga solve. Using the first method, ha? So, how about tagpangaywang method? Tagpabayaan method. So, that would be sa next video. Try natin.